الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling utama yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain kata syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kita begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan dunia kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri pun merupakan salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia tidak mampu membalas kenikmatan itu. Kemudian senantiasa kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita umat manusia lupa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ini kata Al-Imam Abu Al-Faqih Abu Samarkandi, barang siapa yang menjaga dan mengamalkan secara istiqamah kalimat ini akan tinggi derajatnya di sisi Allah dan para malaikatnya. Kalimat apakah demikian? Berkata Al-Imam Abu Al-Faqih Abu Samarkandi, jikalau kita hendak memulai kehidupan dunia kita, jikalau kita hendak memulai pekerjaan sehari-hari kita, hendaknya kita mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil contoh, adik-adik sekalian, jikalau ingin pergi sekolah, hendaknya memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun adik-adik jikalau hendak ingin belajar dalam sekolah, hendaknya memulai atau kita memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, La yabda'ul khalqa fiha Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au abqa. Segala sesuatu atau segala perbuatan amal manusia, segala aktivitas manusia, selama itu tidak melenceng dari syariat Islam, la yabda'ul khalqa fiha Bismillahirrahmanirrahim, hendaknya dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita harus memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Di lanjutan hadisnya mengatakan, fahuwa abtar, barang siapa orang yang tidak memulai pekerjaan sehari-harinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka terputus au aqta, maka pincang amalnya atau kurang berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, jikalau hendak memulai pekerjaan dunia kita, hendaknya kita memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hasan Al-Basri mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya arti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kita memulai pekerjaan kita dengan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai pekerjaan kita dengan memasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita, sehingga insyaallah orang yang senantiasa bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh berkah dan keberhasilan daripada pekerjaan yang ia mulai, dan diyakini nanti dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kalimat selanjutnya, kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Hendaknya kita senantiasa menjaga kalimat ini. Karena kenapa? Karena kalimat ini mempunyai arti bahwasanya
kita merupakan hamba dari Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Maka dari itu kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dalam kehidupan atau dalam sehari-hari kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena jika kita berbicara kenikmatan, pasti kita berbicara pemberian. Pemberian dari mana? Tentunya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau kaitkan dengan zaman sekarang, secanggih-canggih teknologi yang telah dibuat oleh umat manusia, sepintar-pintar akal atau sepintar-pintar otak seorang manusia, tidak ada satupun otak, tidak ada satupun teknologi yang mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karimnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau ada seorang hamba, jikalau ada seorang manusia yang ingin menghitung-hitung nikmatku, yang ingin menghitung-hitung pemberianku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya mereka tidak akan mampu. Tetapi faktanya sekarang banyak manusia yang sombong, banyak manusia yang enggan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika mau kita pikir, satu saja kenikmatan yang Allah cabut dari diri kita, itu akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari kita. Saya ambil contoh, bagaimana kira-kira jika Allah mengambil kenikmatan dua kaki yang telah Allah berikan kepada kita, pasti akan terganggu pekerjaan sehari-hari kita. Bagaimana jika kira-kira Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan kedua tangan kita, pasti akan terganggu pekerjaan sehari-hari kita. Olehnya itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak manusia yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Hasan Al-Basri, karena kebanyakan manusia hanya melihat nikmat orang lain yang Allah berikan kepada orang lain. Dia tidak melihat kenikmatan yang ada pada dirinya yang tak dimiliki orang lain. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku min ibadiyasy syukur, yang pandai atau pintar bersyukur kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kalimat yang terakhir, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, inilah kalimat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk mengamalkan kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Paling tidak sesudah asar dan sesudah subuh, kata Nabi, kita amalkan sebanyak 11 kali ataupun 100 kali kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang atau barang siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kata la ilaha illallah dakhala jannah, maka surga baginya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian khutbah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita jadikan pembelajaran dan dapat kita jadikan pengajaran. Kemudian dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم استر لأمة سيدنا محمد، اللهم استر لأمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والرزق والمغفرة والهدية والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يكون الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. صفوفكم ثم تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Luruskan saf dan didapatkan demi kesempurnaan salat pada jemaah kita. Salat jamiat rahimakumullah. Ilahi anta maqsud ridhaka matlub ya'tini muhabbatukum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون
في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم. سمع الله لمن حمده.
اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم